del Hijo de Dios. It is a rare occasion when we see the radiant, resurrected Son of God. En una ocasión, Miguel Ángel, que fue un arquitecto, escultor y pintor italiano, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Dijo, y fue uno de sus compañeros artistas, en un espíritu de gran indignación, dijo: ¿por qué llenan galería tras galería con infinitas imágenes del tema siempre reiterado de Cristo en la debilidad, de Cristo sobre la cruz, de Cristo que muere y sobre la cruz que cuelga muerto? And so on one occasion, this individual, Michelangelo, who was a famous Italian sculptor, painter, architect, poet, and engineer, went to one of his friends, and he was really indignant when he came to his friend and said, "Why do you keep filling gallery after gallery with endless pictures of the one ever reiterated theme, which is Christ in weakness upon the cross, Christ dying, most of all, Christ hanging on the cross"? Dijo esto, ¿por qué es que se concentran en el episodio de paso como si fuera la última palabra y la escena final, como si la cortina se cayó sobre esa hora de desastre y derrota? He said, why do we spend so much time on this very passing, fleeting episode, as if that were the last word and the final scene, as the end of the unending story? No, dijo, en lo peor de los casos, esto solo sucedió unas pocas horas, pero al final de la eternidad interminable, Cristo está vivo, Cristo gobierna, Cristo reina y Cristo triunfa. He said, at best, that scene of Christ on the cross, that scene of Christ hanging there, dying there, he said, lasted but a few hours. And yet, the one thing that is unchanging is the risen, the alive Christ, the one who governs, the one who reigns, the one who has triumphed. And yet you rarely see that image of the risen Savior. You will see image and image and image of baby Jesus, Mary carrying him, baby Jesus, or you will see him hanging on the cross. But rarely do you see images focusing on the resurrected Jesus Christ. Hay imagen tras imagen de Jesús, por ejemplo, en su infancia, de Jesús con María en los brazos de María. Vemos imágenes de Jesús colgado en la cruz, okay, una y otra vez, pero rara vez vemos imágenes de Jesús resucitado. Rara vez. Incluso una de las películas más conocidas cristianas, La Pasión de Cristo, al principio no iba a poner nada sobre la resurrección de Jesucristo. Hasta que muchos fueron, okay, al director le dijeron, no, la historia no se acaba en la cruz. Es importante que tengamos la conclusión del domingo de la resurrección. In fact, one of the more popular known movies, The Passion of Christ, in fact, was going to end the movie on that Friday, okay, with Christ on the cross, with Christ's death. And yet many went to the director and said, no, the Christian story does not end there. The story ends with the resurrected Christ. The story ends with Sunday, not on Friday. Okay? And so, as I said this morning in my Facebook post, if Friday was good, Sunday is super. Okay? Sí, el viernes es bueno. Si es Viernes Santo, viernes bueno, entonces el domingo es super. Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que usted y yo celebramos en esta mañana. And so, this is what we celebrate this blessed morning. Haríamos bien en recordar las palabras de Jesús al revelarse al apóstol Juan en la isla de Patmos. Cuando dijo
que nuestro Señor glorificado, exaltado, le dijo, no temáis, yo soy el primero, yo soy el último, y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo y vivo para siempre. See, we would do well in remembering the words that Jesus Christ communicated when he revealed himself to John at the Isle of Patmos. And the glorified, exalted Savior came to John and said, do not fear, which is an amazing phrase, by the way. Do not fear. I am the first and I am the last, and I am alive. I was dead, but now I am alive forevermore. Revelation 1, 17 to 18. Apocalipsis 1, 17 al 8. Como creyentes, esto es lo que celebramos en esta mañana. Jesucristo ha resucitado. As believers, as Christians, this is what we celebrate this morning. The risen Christ. Él vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta y resucitó al tercer día, según las predicciones, repetidas predicciones que Él dio. This is what we celebrate today. The one who lived a perfect life, died a perfect death, and was raised on the third day, as he had previously predicted time and time again. Mediante su resurrección, Jesús quebrantó el poder de Satanás, derrotó la muerte y proveyó una esperanza para aquellos que confían en Él, para que como Él resucitó, también serán resucitados y vivir en la presencia de Dios para siempre. You see, through the resurrection, Jesus Christ defeated Satan. He defeated death. He provided a hope for all those who placed their faith in Him, so that as He was raised from the dead, so too they will be raised and ultimately be in the presence of God forevermore. Entonces, en esta mañana, lo que yo quiero hacer en unos pocos momentos es reflexionar sobre esta importante verdad. Porque Jesús vive, y luego veremos qué es lo que implica para nuestras vidas. And so this morning, I want to focus on, because Christ lived, ... what does that mean for us? Vaya conmigo, Apocalipsis 1 Corintios 15, 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15, y estaremos viendo el versículo 58. 1 Corintios 15, 58. 1 Corinthians 15, 58. If you're having trouble finding it, it's 1 Corinthians 15, which is right after 1 Corinthians 14. That should help. 1 Corintios 15 está inmediatamente después de 1 Corintios 14. Okay? Sí, lo está tratando de encontrar. Un solo versículo, just one verse. ¿Listos? Ready? Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Este es el cierre de una exposición sobre la veracidad de la resurrección. Y en el versículo anterior, Pablo irrumpe en alabanza. Note, versículo 57, pero a Dios damos gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Now these are the closing verses now of an exposition over the veracity of the resurrection of Jesus Christ. And he erupts in praise and adoration. Look at verse 57. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. See, that deserves an amen. In fact, that deserves a double amen. Amen, amen to that. Okay? Eso merece un doble amén. Amén, amén. Por la bendición que tenemos, la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Because of the victory that we have in Jesus Christ. La victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. The victory we have.
not only over death, but also over sin. Es importante notar que la importancia de lo que Pablo hablaba es la resurrección de los creyentes. It is noteworthy to see here that he is dealing with the importance of the resurrection and not just a pardoning of sins. La victoria viene a través de Jesucristo, no porque murió, sino porque resucitó de entre los muertos. Okay? It's important to note this, that victory comes not through the death of Christ, but through the resurrection of Christ. If he's still there, we're going to see in just a little bit. If he's still in the tomb, there is no victory, there is no hope for you and me. Porque si él todavía está en la tumba, no hay victoria y no hay esperanza para usted y para mí, como veremos en unos momentos. Debido a que los creyentes han sido unidos con Jesús, serán resucitados como él. Because we have not been united with Christ, we too will be raised just as he was raised. Por lo tanto, a la luz de la resurrección del creyente, o debido a la resurrección de Jesucristo, Pablo siguió con un llamado a los creyentes en Jesucristo, allí en Corintios, a hacer o estar en tres cosas: firmes, constantes y abundando en la obra del Señor. Accordingly, or in light of the resurrection, okay, of Jesus Christ, both of Jesus Christ and are also awaiting of that resurrection, Paul urges, encourages, calls upon the believers at Corinth to be three things, as you see there in verse 58. Steadfast, immovable, and lastly, always abounding in the work of the Lord. Entonces, en el primer lugar, porque Jesús vive, usted y yo debemos ser o estar firmes en el Señor. Because Christ lives, you and I should be sure in Christ. Okay? Pablo instó a los hermanos en Corinto a permanecer en las enseñanzas apostólicas sobre Jesucristo. So the first thing that he does is he encourages, he exhorts the saints at Corinth to make sure that they are remaining in the apostolic truths that they had received. Esta es una de las doctrinas esenciales acerca de la fe cristiana, hermanos. Because you see, the resurrection is an essential doctrine of the Christian faith. Déjeme, le voy a dar otras 6 que son doctrinas esenciales de la fe cristiana. Let me give you another, what I believe to be 6 other essential doctrines of the Christian faith. And this one would obviously make it the 7th. Okay? La fe en un Dios trino, un Dios que existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Another essential doctrine of the Christian faith is the belief in the one true triune God, the eternal God who exists in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. La concepción inmaculada, the miraculous conception, right? Que no fue entre un hombre y una hembra, eso sería natural. Fue una sobrenatural. This conception that was not done by man, okay, male and female, but rather a miraculous conception, a supernatural conception, one that was the work of God, que fue la obra de Dios. No solo eso, sino también reconocer el nacimiento virginal, the virgin birth. The virgin birth itself is also a central doctrine of the Christian faith. El nacimiento virginal es una doctrina esencial. La divinidad y la humanidad de Jesucristo. The full divinity and the full humanity of Jesus Christ. Cristo no fue 90% Dios y 10% hombre. Ni 40% hombre y 60% Dios. See, Jesus Christ was not 90% divine and 10% human. He was not 40% human and 60% divine. No, sorry, Bob. He was 100% God,
100% man. Fue 100% Dios, fue 100% hombre. Una fe, una doctrina esencial en nuestra fe. La perdición de la raza humana. The lostness of the human race. Todos, aparte de Cristo, estamos completamente perdidos. All are lost apart from faith in Jesus Christ. Okay? Because none of us merit salvation. None of us merit eternal life. Porque ninguno de nosotros merece la vida eterna. Ninguno de nosotros merece el perdón. La expiación sustitutiva y la resurrección corporal de Jesucristo. The atonement, okay? Substitutionary atonement. That means he took our place of Jesus Christ. And the bodily resurrection. You're going to hear some people out there say, well, no, what it was resurrected is just a spirit. Nonsense. A full bodily resurrection. Okay? People are clinging to him, and people are eating with him. Ghosts don't sit around and eat fish. Spirits don't sit around and eat fish. Jesus did. Okay? If you don't believe me, look at John 21. Okay? Fantasmas no comen. Y vemos que Jesús en Juan capítulo 21 estuvo con sus discípulos y comió pescado. Y sabemos que Pedro, como les he dicho en el pasado, creo que es de Monterrey, porque muy codo, le pidió comida a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dio a Pedro? Un pedacito de pescado. Okay? Ni un pescado entero. Okay? And we know that, Peter's probably from Monterrey, Mexico. They say there's stingy people there. I don't know, I've never been. But, Jesus asked him for some food, and Peter gives him a piece of fish. Couldn't even hook him up with a whole fish. A piece of fish. Come on, you're a fisherman. You can find some more fish. Okay? Entonces, la resurrección corporal de Jesucristo. The bodily resurrection of Jesus Christ. La salvación por gracia solamente, por fe solamente y en Jesucristo solamente. Salvation by grace alone, by faith alone, and in Christ alone. Okay. Y luego, el retorno físico de Cristo. The physical return of Jesus Christ. Again, he's not going to come in spirit. He's going to come in a physical, bodily return. Okay. No va a venir como fantasma. Va a venir, okay, en su cuerpo físico. Y por último, la autoridad y la infalibilidad de las Escrituras. And lastly, the authority, okay, the authority and the inerrancy, okay, of the Scriptures. These are 7 of the core essential doctrines of the Christian faith. Estas 7 son doctrinas esenciales en la fe cristiana. Entonces, los corintios debían estar establecidos firmemente en la doctrina de la resurrección. Therefore, the Corinthians needed to be, okay, firmly planted in the doctrine of the resurrection. ¿Por qué? Porque la resurrección es un elemento esencial del Evangelio de Jesucristo. Why is this so important? Glad you asked. You guys always ask good questions. It's important because the resurrection is a key element, if not the essential, the most critical element of the gospel of Jesus Christ. Desde el día de Pentecostés, los apóstoles subrayaron la centralidad de la resurrección en el Evangelio. You see, from the day of Pentecost, the apostles underscored the centrality of the resurrection in the gospel of Jesus Christ. La realidad es esto, hermanos, que sin la resurrección no hay evangelio. Here's why this is so critical. Without the resurrection, there is no gospel. There are no good news. There may be some news, they ain't good news. Okay? Sin la resurrección, no hay evangelio. Sin la resurrección hay nuevas, pero no son buenas. Hay nuevas, pero no son buenas, porque aún está en la tumba. Because if there's no resurrection, he is still in the tomb. Okay?
Quizás la exposición más clara en cuanto a este asunto fue presentado por Pablo. Solo unos versículos antes, en el versículos 14 al 19. Watch this. I want you to see how important this is. And he gives a clear and perhaps the most clear exposition on the importance of this matter. So if you could just bear with me, 1 Corinthians 15, 14 to 19. I want you to see how critical this is to the gospel. Quiero que vean qué tan crítico esto es para el evangelio, del 14 al 19, 1 Corintios. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de la lástima. 14 to 19. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Your faith is also in vain. Moreover, we are even found to be false witnesses of God, because we testified against God that he raised Christ, whom he did not raise, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If we have hoped in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied. Entonces quiero que vean el resumen de esto. I want you to see the summary of this. Sin la resurrección, vana es la predicación de los apóstoles y de todo ministro de Jesucristo. You see, without the resurrection, okay, the preaching of the apostles and the preaching of any Christian ministry is in vain. It is worthless. It is empty. Okay? No solo eso, vana es la fe de todos que depositan la fe en Jesucristo. Moreover, our faith is also vain or empty if Christ has not resurrected. Si Jesucristo no ha resucitado, los apóstoles son testigos falsos de Dios. If there is no resurrection, then the apostles and every ministry, including me, is a false witness of God. Si Cristo no ha resucitado, Dios es un mentiroso, porque Él es el que supuestamente resucitó a Jesucristo entre los muertos. If Christ is not resurrected, then God is a liar, because it is said that He raised Christ from the dead. Sin la resurrección, hermanos. Si no existe la resurrección, Jesús no ha resucitado. And if there is no such thing as a resurrection, then guess what? Christ has not resurrected. Sin la resurrección, nuestra fe es falsa. Without the resurrection, our faith is false. No solo eso, sino que todavía estamos muertos. Nos dice en nuestros pecados. And watch this. Without the resurrection, we are still dead in our sins and in our trespasses. Those of us who believe that we have been forgiven, Paul says, without the resurrection, you are still guilty of sin and have not been pardoned, have not been forgiven of those sins. Y todos aquellos que han fallecido, dice, están completamente o totalmente perdidos, porque no hay perdón de pecados. And therefore, all those who died in Christ, right? He says they have perished. They are dead without the pardoning, without the forgiveness of their sins, because there is no resurrection, there is no pardoning. Sin la resurrección, somos los más dignos, dice, de lástima, porque nuestra fe es una fantasía. You see, he says, if there is no resurrection, we are to be the most pitied people on the face of this earth, because our faith is a fantasy. There's no basis for it. No hay base para la fe si Jesús no ha resucitado. Entonces el punto es este. No debemos dudar
ni vacilar concerniente los fundamentos de la fe, en particular la resurrección. And so what he's saying to them is this: we should not doubt, we should not vacillate, okay, with regard to the fundamentals of the faith, and particularly the resurrection, because it is such an essential doctrine, and without it there is no gospel. Es una doctrina esencial y sin ella no hay un evangelio. La segunda parte les dice que estén fijos, sean fijos en el Señor. He's telling them to be steadfast in the Lord. Pablo insta a los hermanos a la fe a estar fijos. Deben ser impasible, inquebrantable y inconmovible por las negaciones de los falsos maestros. He is telling them to be unmoved, to be unwavering, to be unshaken by the denials of these false teachers. Esto era un asunto serio, porque al negar la resurrección de Jesucristo es negar el evangelio. You see, it was to deny the resurrection was to deny the gospel. Entonces, no importa lo persuasivo que fuesen los argumentos de los opositores, los corintios debían afirmar la resurrección de Jesucristo, su unión con Jesucristo y su resurrección futura. So independent of how persuasive the arguments were of these opponents of Christ, of Paul, and of the Christian faith, these believers, these saints needed to affirm their faith in the resurrection of Jesus Christ, in their union with Christ, and in their expectant resurrection with Christ in the future. Mire, hermanos, el apóstol Pablo predicó el evangelio y plantó iglesias en muchas áreas. The apostle Paul preached and planted churches in many places. Lo vimos en Galacia, en Asia Menor, lo vimos en Grecia del Norte y Grecia del Sur. We saw him preach and plant churches in Galatia, Asia Minor, northern Greece, and in southern Greece. Okay? Y quiero que sepan esto, que los falsos maestros venían detrás de él y proclamaban una versión distorsionada del evangelio. And you should know that when the apostle Paul moved on to another area or returned back home, that false teachers would come behind him and then start to proclaim a distorted version of the gospel. Lo hacían en dos maneras. They would do it in two very well-known ways. En primer lugar, añadían a la simplicidad y la suficiencia del evangelio. One of the ways in which they would do this is they would add to the simplicity and the sufficiency of the gospel. How would they do that? Again, a great question. ¿Cómo es que lo harían? Una buena pregunta. Okay? Lo hacían al introducir la necesidad de la circuncisión o la necesidad de obedecer la ley para ser salvos. The way in which they would add to the simplicity and to the sufficiency of the gospel was by adding and requiring circumcision and obedience to the law in order to be truly saved. See, that is a distortion. That is a perversion from the simple and sufficient gospel in Jesus Christ. Entonces, añadir la circuncisión y la ley, la observancia de la ley, ¿okay? Era una perversión del evangelio de Jesucristo. La otra manera, como lo hacían, es que ellos restaban aspectos esenciales del evangelio. Another way in which they would distort or pervert the gospel was by subtracting certain things from the gospel, certain essential things from the gospel. Y lo hacían como restar la resurrección o la plenitud y la divinidad de humanidad y divinidad de Jesucristo. See, what they would do is they would subtract certain essential aspects of the gospel. They would subtract things like the resurrection of Jesus Christ. Or they would subtract the full humanity or the full divinity of Jesus Christ. Pero quiero que sepan esto, que cualquier perversión era un desvío de la solidez del evangelio de Jesucristo resucitado. Either perversion, either distortion of the gospel ultimately would derail, okay, the saints
from the soundness of the risen Christ. En consecuencia, con frecuencia Pablo advertía a los santos del deseo de sus opositores de arrastrarlos lejos de la verdad. So, accordingly, Paul would frequently warn the saints of the desire of his opponents to drag them away from the truth. Le dijo lo siguiente a los efesios: ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de error. The Apostle Paul would tell the Ephesians, hey, we are to no longer be children who are tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by the craftiness in their deceitful scheming. No se debe escuchar a los caprichos de los falsos maestros. We should not listen to the whims of all of these false teachers. Pablo sabía muy bien que las creencias afectan el comportamiento. You see, the Apostle Paul knew this very well. That true creed, true belief will affect our conduct, will affect our behavior. Citando a un poeta griego, el apóstol lo aplicó a la situación de los corintios cuando dijo: no os dejéis engañar, hermanos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Now, he is citing a Greek poet, one of their own very well-known poets, when he tells them, listen, brethren, do not be deceived. Bad company corrupts good behavior. And you know where that verse is found? 1 Corinthians 15:33. ¿Quieres saber dónde se encuentra esa cita? 1 Corintios 15:33. En medio de esta exposición de la importancia de la resurrección. It is found square in the middle of this exposition of the importance of the resurrection of Jesus Christ. So what's the point? Listen, don't be entangled. Don't entertain people, okay, who are filling your mind with things contrary to the truth. No estés entreteniendo a cualquier persona que quiera desviarte de las verdades apostólicas. Así, hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad en cuanto a quién permitimos en nuestras vidas y lo que permitimos en nuestras mentes o también entrar por nuestros oídos. Okay? So, with that being said, we have a tremendous responsibility to be careful whom we allow in our life and what we allow to enter into our hearts, into our ears, into our minds. See, that is our responsibility. We must wage war against those things that will lead us away from the resurrection of Jesus Christ by saying there is no room for that. Okay? I am of the belief, I am of the opinion that Christ rose from the dead. And so if you are trying to distract me and derail me from that, I'm sorry to tell you, we cannot do business together. Entonces debemos de ser honestos, francos, okay, y persistentes con cualquier persona que quiera desviarnos de esta doctrina esencial de la resurrección. Y decirles honestamente, si usted quiere desviar de esta doctrina tan esencial, usted y yo no vamos a poder continuar en conversaciones regulares. Por último, les dice que sean fervientes en la obra del Señor. Lastly, he tells them to be spirited in the work of the Lord. La tercera parte es una exhortación que clarifica la forma en que los creyentes deben ser firmes y fijos en el Señor. You see, the third part of this three-part exhortation is the clarification of how they can be sure and how they can be steadfast in Jesus Christ, which is to work, let their work abound for or in Jesus Christ. La palabra aquí que Pablo utilizó, periseo, es una palabra que significa entregarse totalmente a la obra del Señor. The word that the Apostle Paul used, periseo,
here is to give yourself fully to the work of the Lord. La palabra significa sobresalir, abundar o participar en la obra del Señor. This word, okay, means to excel. It means to abound. It means to participate in the work of the Lord. Mire, hermano, si Jesús nos amó y entregó su vida por nosotros, resucitó al tercer día por el poder de Dios, es suficiente motivación para usted y yo comprometernos para su servicio en acción de gracias. Listen, there is no greater motivation than that Christ would lovingly, sacrificially, voluntarily giving his life on the cross for you and I, raising on the third day by the power of the Holy Spirit. That is motivation enough to compel us to be for the service of our Lord in thanksgiving. Okay? El trabajo que Pablo tiene en mente puede referirse en sentido general el ministerio cristiano, pero específicamente puede significar la obra de predicar el evangelio de Cristo resucitado. Now, this phrase, giving yourself over to the work of the Lord or abounding in the work of the Lord, could mean in a general sense that we would be in Christian ministry, Christian service, right? But more specifically in the context of this chapter, he may be saying to give ourselves fully to the proclamation of the risen Jesus Christ. That we would be about the business of sharing Christ crucified, Christ raised from the dead. Que usted y yo nos enfocáramos en proclamar Cristo crucificado, Cristo resucitado. Hermano, todo creyente fue salvado para vivir para la alabanza de su gloria. You see, every person who was saved to live to be to the praise and to the glory of God. Y esto se cumple mediante una vida sumisa a su voluntad que claramente implica hacerle conocido al mundo. You see, this means if we're going to live to be to the praise of the glory of God, it clearly means that you and I would live a submitted life to the very will of God. But it also means that you and I are going to be about the business of making God known through Jesus Christ. Sin embargo, debemos vivir nuestro Señor o servir a nuestro Señor Jesucristo al máximo, ya que Él es digno. You see, we should live to the service of the Lord in our maximum, give Him our maximum effort because He is willing, because He was worthy. Did I tell you that He gave His life for us? Did I tell you that He pardoned our sins? He forgave us of all of which we were guilty? Did I tell you that He's promised a place in heaven for us? In fact, He says that He is preparing that place right now so that where He is, we may be with Him. And you know what that place is? In the Father's house, which speaks of intimacy. Les he dicho que Jesús entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué le ofrece el perdón de nuestros pecados? ¿Qué le ofrece la vida eterna con Dios en gloria? ¿Qué le ofrece un lugar donde pasaremos nuestra eternidad? Incluso Él dijo que Él ha ido a la casa del Padre a preparar un lugar para nosotros, que así donde Él está, nosotros podemos estar con Él por una eternidad. Él es digno de nuestro servicio, hermanos. He is worthy of our service. Así que será prudente recordar las palabras de Pablo cuando dijo, ahora bien, el que planta y el que riega, no la riega, el que riega, son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor. We would do well in remembering the words of the Apostle Paul. He says, listen, some plant, some water, but God brings forth the increase. But know this, okay, that everyone will receive their reward according to their labor. See that? Some of us are going to be sowing, and sowing.
Others are going to be reaping. Others are going to be watering. Okay? And the Lord is bringing forth the increase. What's the point? All of us need to be laboring. ¿Cuál es el punto? Todos debemos estar ocupados con la obra o en la obra del Señor. We all need to be about the Lord's business. Lo alentador es esto, hermanos, que nuestro servicio en el Señor no es en vano. You know what's so encouraging though? That our work in and for the Lord is not in vain. It is not empty. Nuestro trabajo en el Señor no es inútil ni vacío. It is not worthless. It is not futile. It is not empty. Nuestra responsabilidad es servir. Su responsabilidad es bendecir y multiplicar. See, it's our responsibility to work. It's His responsibility to bless and to multiply. Okay? We need to take care of our end. Let Him take care of His end. No nos cansemos, dijo Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. He told the Galatians, he said, do not grow weary in doing good, knowing that if we do not perish, if we do not delay, if we do not get tired and weary, that He will, okay, He will allow us to reap the benefits of that. Bendito sea su nombre, hermanos, por bendecir y multiplicar nuestros esfuerzos. Blessed be the name of the Lord, because not only does He bless, but He multiplies our efforts. He blesses and multiplies our efforts. ¿Alguna vez, hermano, ha tratado de usar una linterna que no ha sido usada por un largo tiempo? Have you tried using a flashlight that has not been used for quite some time? Será sorprendido al enterarse de que no puede encender la linterna. You'll be surprised that the flashlight simply will not turn on. También puede tener problemas en desenroscar la tapa para examinar las pilas, que las baterías. You will also be surprised to find that it will be awfully hard to undo the cap, okay, so that you can check out the situation with the batteries. I mean, it is tight. Okay? Y después de algún esfuerzo, quizás tendrá éxito solo para encontrar un lío. And you may have some success only to find a mess inside of that flashlight. El ácido de la batería a menudo correo el interior de la linterna. Because what you will see is that the acid from the batteries has just made a huge mess inside the flashlight. Aunque las pilas, hermanos, eran nuevas cuando usted las puso ahí dentro y alzó esta linterna, cuando usted la encuentra, okay, ya es inútil. You may have even put brand new batteries the last time you used it. You may have put brand new batteries, stored it in a safe, comfortable, perhaps even warm place. When you come back to it, it will be useless. ¿Pero por qué? But why? Porque las baterías fueron diseñadas para ser usadas. Why does this happen? Because batteries were intended to be used. Es lo mismo con los cristianos. It is the same with Christians. No fuimos salvados para estar cálidos, escondidos y cómodos. You see, as Christians, we were not saved so that we would be warm, hidden, and comfortable off somewhere on our own. Fuimos creados para ser útiles, para poner nuestro amor a trabajar, a servir a otros, a señalar a la gente a nuestro Redentor, para dejar a nuestro brillo, o para poder brillar en este mundo. You see, we were not saved to be comfortable, to be set off to the side. No. We were saved, ladies and gentlemen, so that we could be useful, to let our love begin to work, so that we would begin to serve others, that we would point others toward our Redeemer, essentially to let our light shine. Tenemos, hermanos, un mensaje que compartir, un amor que dar
y una vida devota que vivir. You see, you and I have a message to share, a love to give, and a devoted life to live. And this is what it means. Because He lives. These are the implications for my life. Porque Él vive. Estas son las implicaciones para mi vida. Now I'm going to be a little honest with you. If you and I have been saved by the grace of God, by the love of Jesus Christ, and we are not doing anything to promote His great name, it is a waste of a salvation. And I don't mean that lightly. And it grieves my heart when we have been given such great grace, such great love, and we will squander that greatest gift and do absolutely nothing with it, but live egotistically, selfishly, as if nothing had just happened. Trae dolor a mi corazón cuando veo una situación de una persona que ha recibido este regalo tan grande, este regalo gratuito, este regalo enorme de la salvación, solo para no hacer absolutamente nada con ese regalo. Seguir viviendo como que si nada hubiese pasado aquí. Qué lástima, qué tragedia, honestamente. Seguir viviendo para mí mismo en vez de para aquel que me dio perdón, aquel que me dio vida eterna, aquel que me ofrece un futuro en gloria. That I would continue to live for myself, that I could continue to live for my flesh, rather than the one who gave His life for me, rather than the one who has forgiven me, rather than the one that has offered me eternal life and glory. Lord forbid. Dios no lo permita. Quiero concluir con esto. I want to conclude with this. En las plazas del mercado del Oriente, los comerciantes muestran sus artículos para la venta. In the market squares of the Orient, merchants display their articles for sale. El comprador establece el precio al lado de algo que él desea. The purchaser lays down the price beside something that he desires. El momento que el comerciante eleva el precio, se realiza la venta. You see, the moment the merchant lifts the price, the sale is then complete. El acto es una indicación que el precio levantado ha sido aceptado. You see, the whole point of this transaction is to clearly communicate that the price that is being offered has been accepted. En la cruz, Cristo entregó su vida. On the cross, Jesus gave up His life. Y al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos. And on the third day, God raised Him from the dead. Así, vemos que Dios aceptó la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. And by doing so, we see that God accepted the redemptive work of Jesus Christ on the cross. Así es que podemos decir las palabras que alguien ha dicho. Cuando Cristo fue crucificado, la ley fue magnificada, la justicia fue satisfecha, el pecado fue anulado, Dios fue glorificado y el pecador fue justificado. So through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, we can say, as someone else has said already, when Christ was crucified, the law was magnified, justice was satisfied, sin was nullified, God was glorified, and the sinner was justified. You and me, who have placed our faith in Jesus Christ, we have been declared just before God and have that blessed hope that we will be with Him forevermore. Usted y yo hemos sido declarados justos ante Dios y tenemos esa esperanza viva que un día estaremos en su presencia
por una eternidad. Porque Él vive, hermanos. Usted y yo tenemos que ser firmes en el Señor, ser fijos en el Señor y ser fervientes en el Señor. Because He lives, we are to be sure in Christ, to be steadfast in Christ, and to be spirited in our work for